हाय हेलो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने केमिति अछंती भगवान को दयारु आपण मैंने भलरे थांतु। तो आज दिनटी आमर केमिति जाउची देखिबा नानी केमिति जीवो जना पड़ो दिन सारा गले एबे तो आरंभ है सकाळ तो देखिया दिन सारा केमिति कटुची पूजा पाठ कटियो सेमिति पूजा पाठ तो सरी गलानी। हां सकाळ पूजा पाठ सरीला तापरे आगु को आगु चिंता करिया कि हबो पूजा पाठ आगे हेइ जे माने आगु को भलर दिन जीवो। हो चलो देखिबा केमिति कोन होउची आ। हां देखंतु सकाळू मु ठाकुर को केमिति भाबरे सजै जाउ पूजा सारी सच्ची। तो आपण माने देखि बारुथिबे को भली भाबरे मु ठाकुर को सजैची। आपण मानु केमिति लागुची मते कमेंट रे जणेबे ठाकुर को मु को भली भाबरे सजैची। तो ठीक अच्छे चलतु एबे चा पीवा आ नानी भी एबे मंत्र कर देखो आम गला जुआर होची ठाकुर को तार आज एग्जाम अच्छी से सब दिन जुआर है ना गला जुआर होती से होम दूँ जा जा भल कर परीक्षा है कृष्ण भाई ना आ गध शोब उठुनी सांग धरी पढ़ुलु हाउ बाहरी गला गला हाउ जा आज खाली बाल्टी धरी बुलते कहीं जाइए सबको मुझे सुखी देती ओहो आज चा जाओ तुम बने दियो बने दियो इच्छा होता जाओ तुम नहीं आसो अमूल चा पीती इच्छा होता मुझे नहीं हो देने अमूल लेके चा बने भला आ जो अमूल नहीं कि केतले आसी हम चा पीवा एबा आसी गेला गुटे ना दीडा छी हो ताने तमे बनेबो ना ना बने दियो मु मोर आनिबा दायित्व तोर होला बनेबा दायित्व मु बनेमी भला बन जदी ये गोटे कथा काली भल होइतला आज भल हबो काली नाली चा बने दिनी अरे आज जो माने कहे ठंडा पाक करछि ना आज भल हबो हाउ बने दबा नियो नियो जल्दी जल्दी बना भूख ना चा हला चली केते बड गला एबे चीनी पड़िबो टी गलानी आ बेसी चीनी दबुनी तुम भी डायबिटीज है कि ना ता गुरु हमें जगी की रोइबा कथा जाई कि सेठी भाई गई थी काळे हेई जिवो ना से तांको होई जे मत काई हो आ होबन ना से तांको होई जे से सेटा मानिबे मु काई कि मानि आज किए चा पीवा हेबे बासन बोई जे देखि पारु ना केते बाप चार जन तू पीबू की ना को देमिनी मु से तो खाली थुंटौचु एई छुआटी देखो सकाळु सकाळु उठिकी पाठ पढुथला तार तोर परीक्षा केतरा अछि आ गोटे काली लास्ट पा काली लास्ट त रंग खेली के आसी छलु आरे अलगा छंगर अछि ना पछे सरी जाय अच्छा अच्छा रंग से खेलु एबे हमर रेडी हाउ तू तल चा पीबू पीबिन ना ना पीले हबनी भाई भाई देखे केडी दबनी जा देखियो भाई देखले ब्रश कलांगी देख आइजी हेलो हे जाऊ जाऊ जने ब्रश करी तू केतरा आसी ब्रश करी चा पीबू ना हाय ते सुनुन त किछि सुना होनी देखो 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 से चाली जे को मौन व्रत करछि देखो चा हमर एबे रेडी छी किंतु बड़ भुंजा पीलानी कम झुरी बजा थिला बोली तो सेति पे समस्तकर मूड भी छी बेसी मूड मोर होई छी कांगे ना से पीबो कोइला पीलानी तो ठीक अछि चलंतु हमें पीनबो बे तू किस सकाल डा रोटी खाइलुनी उपास बना आज की उपास चैत मास सोमवार ओहो सोमवार नाड़ी धरी बस नाड़ी भी खाइबो नहीं जो नाड़ी के आनला लो नाड़ी देले पासे काकी देले ओहो असला के काकी जो ए फुली तामा नम नाड़ी डाल नहीं अगरो बिछु तुले से तार रोटी खाइबार व्यस्त आउ ये तांकर माँ पुओ झगड़ा नागिचंती काई झगड़ा नागिलो चा पीलानी झुड़ी बजा नहीं चा पी अति गोटे थुटिया छुआटे सिया दरकार ताको झुरी जन माने खाइबोनी ना से न पीउ तार एसिड होचु न पीउ से देखिबा चलो से केर को बोसी छी रागी रागी छी लागी तू चाय न पी तोर एसिड होचु तू न पी काली की पीबू है काली की झुरी बजा नहीं आसबू दे काली की पी दो आज जीबू बालेश्वर नहीं आसबू झुरी बजा आज केतरा आनी संध्या बेलू कर देबी केतरा आनी गोली गाड़ी होला संध्या बेलू कर देबी पीबू ना हां पी दो ठीक रागिनी सर रागिनी हबो ना तू तो भल छुआ रागुनी के बेले
ଛିଡ଼େଇ ଦେଲା ସେ ଆଖିଟାକୁ ଦଳି ଦଳିକା। କେତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖ। ଏ ହେ ନା ନା ବେଟି ନାହିଁ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ। ରାଗି ଛୁଆଟା ଆଜି ଦିନଟା ଏଇରକ ଝଗଡ଼ାରେ ଯିବ। ମା ପୁଅ ଝଗଡ଼ା ଆଜି ନାଗିଛନ୍ତି ନାଗିବେ। ପଇସା ଅଛି ଆଉ ସେ ପଇସା ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ହଁ ନେଇଯା ତୁ ଆଣିଛୁ ତ ପଇସା ନା ଲାଗିସ ସେଇ ତମରି ପଇସା ମୋ ପଇସା ଦେଖିଛୁ ନା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ମତ କୁଛୁ ତୋ ପଇସା ଦିକେ ଆଣ୍ଟି ଗଲା ପଇସା ଲା କୁଛୁ ତୋ ପଇସା। ହଉ ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବ ଯାଅ। ତମରି ପଇସା ତୁ ଦେଇକି ନେଇ ଆସିବ କିସ ଦେବି 300 ଟଙ୍କା ଅଛି ନେଇ ଆସିବ। 300 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଉ 150 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଇଏ 170 କେତେ ବାବା ସେ କିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ବସୁଛୁ ବେ। ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁ ଯିବ ବେ କ୍ରିଷ୍ଣା? ଜାଣିନାହିଁ ଜାଣିନୁ? ହଉ ଦେଖିଆ କିସ ନେଇକି ଆସିଛ। ବେଗ ଆଣିଛୁ ନା ବେଗ ଟାଣ ତାନେ ବେଗ ନବ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଣିବ ନା। ମା ଆଇ ତ ସେ ବେଗ ଦେବେ ନା ଆମେ ବେଗ ନେଇକି ଯିବା ଦଉନୁ ବର୍ଷା ଲାଗି 2 ଜଣ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବେ ନା। ଓ ସେ ଚା ପିଇ ନାହିଁ ରାଗିଛି ଝୁରିବ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଉଛି ବୋଧେ ବାଲେଶ୍ୱର। ହେ ହଉ ହଉ ଯାଉ ଆଣିବ। ବେଗ ନେଇକି ଗଲେ କିଛି ଆଣିବ। ହେଇଲୋ ଚୁପ ଚୁପିଆ କିସ କହୁଛୁ ତା ମାଆକୁ। ଶୁଣି ନେଇଛି ମୁଁ ସବୁ। ଦିଟା ଖୋଲାଟା ପୁରା ବାହାରି ଗଲେ ତାଙ୍କର 2 ଭାଇ ବାଲେଶ୍ୱର। କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ହଉ ନେଇକି ଆସ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଛ ଆଉ। ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ବଡ଼ ଭଞ୍ଜା ମୁଡ଼ ଅଫ୍ କରିଦେଲା ଆଉ। କାହିଁକିନା ସେ ଚା ପିଇଲାନି ତାର ଝୁରି ଭଜା ନଥିଲା ବୋଲି ଚା ପିଇଲାନି। ଆଉ ସେ ଏବେ ଗଲା ବାଲେଶ୍ୱର ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣେନି କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଛି ସେ। ଆମେ ଯାଏ କ'ଣ ଖାଇବା କାହିଁକିନା ମାମା ଖାଇସାରିଲାଣି। ତାର ଆଜି ଉପାସ ଥିଲା କାଲିକାର ନିରାମିଷ ତରକାରୀ ଥିଲା ସେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ନାନୀ ମୁଁ ଖାଇବା ସେମାନେ 2 ଭାଇ ବୋଧେ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇକି ଆସିବେ। ଆମେ ନାନୀ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଏକା ଦଳିକି ଖାଇଦେବା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ କରିବିନି ଯାଉଛୁ। ଟମାଟୋ ଦଳିକି ଖାଇଦେବା ଆମେ। ସେମାନେ 2 ଭାଇ ତ ସିଆଡ଼ୁ ଖାଇକି ଆସିବେ। ମାମା ତ ଖାଇସାରିଲାଣି ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ନାନୀ ମୁଁ ଭୁଜା ଖାଇବା ଟମାଟୋ ଦଳିକି ଖାଇଦେବା। ହଉ ସେମାନେ 2 ଭାଇ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣିଛନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଝୁରି ଭଜା। ଏଇ ଆମ ନାନୀ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଫଳମୂଳ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗୁର ସେଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖ ଡାବ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଉଲ। ଓ ଏଇ ଉଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ନା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ବସିଗଲେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି ଘିଅ ଭାତ ଖାଉଛେ। ତ ଏଇସବୁ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଡାଲି ସିଝେଇକି ଚଟୁଣି ନାଡ଼ି ଝୋଳ ନାଡ଼ି ଭଜା ଆଳୁ ଚଟୁଣି ବିଲାତି ଖଟା ଆଉ ଭାତ ଘିଅ ଭାତ ଖିଆ ହେଉଛି ଆଜି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।